দুনিয়ার সাথে যোগাযোগ আজ হাতের মুঠোতে বুঝে গেছে যে কাল সীমানার গন্ডি। সবাই একসাথে যত আলোকবর্ষ দূরে কারো দূরে তুমি আর আমি যাই কমে সরে সরে। ভেবে দেখেছো কি তারারাও যত আলোকবর্ষ দূরে কারো দূরে তুমি আর আমি যাই কমে সরে সরে। সেলফি হবে? আরেকটা হবে? এবার ভিডিও হবে। সবাই হাত ছেড়ে দে। ভিডিও করছি কিন্তু পোস্ট করবো। জানালাই কত ভুল কোনে কোন রাস্তায় হয়তো পেলেও পেতে পারি আমি সঙ্গী। जाने कोई कैसी है ये जिंदगानी जिंदगानी हमारी अधूरी कहानी। ना जाने कोई कैसी है ये जिंदगानी जिंदगानी हमारी अधूरी कहानी। गई मैं जी हो गई मैं तेरी दीवानी दीवानी तेरी दीवानी दीवानी। দারুণ দারুণ, থ্যাংক ইউ। তোকে আমাদের থ্যাংক ইউ বলা দরকার, তোদেরকে আমাদের থ্যাংক ইউ বলা উচিত। जब हद पे भर जाए जब हद पे भर जाए हंसते हंसते आशिक सूली चढ़ जाए इश्क का जादू चढ़ चढ़ कर बोले इश्क का जादू चढ़ चढ़ कर बोले लगा लो पैरे रब दे रब बोले ये इश्क की मर्जी है तेरे बिन जीना कैसा गर्जी है तूने क्या करना मर गई है बिक गई है वो जी हो गई तेरी दीवानी दीवानी तेरी दीवानी दीवानी तेरी दीवानी दीवानी दीवानी। ना जाने कोई कैसी है ये जिंदगानी जिंदगानी हमारी अधूरी